receive wisdom in our lives. Karena hikmat itu sudah berbicara kepada kita. Mau kita dengar nggak? Because wisdom has spoken unto us. Do we want to listen? Apakah kita seperti bayi yang lapar dan haus akan makanan? Are we like babies who are thirsty Sehingga and pada of food? saat Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan makanan dalam kehidupan kita, So that when God provides wisdom, God provides food kita unto us. langsung makan makanan itu, And then we eat that food. atau kita keluarkan. Or we're makanan going to itu. throw it out. Karena kita pilih-pilih mana yang lebih baik. Because we choose which one's good or bad. Orang yang lapar dan haus, yang desperate Those who are desperate, thirst and hunger untuk ada hikmat dalam kehidupannya, for wisdom to be there in akan their lives, mencari-cari akan hikmat itu. they're gonna seek it. Jadi nggak hanya secara pasif kita menerima, karena hikmat dikatakan berbicara kepada kita. So not only passively receiving it, because it says that God speaks unto us. Jadi ada hikmat yang pasif yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu bekerja apa-apa, Tuhan sudah memberikan. So there's a passive wisdom that God provides unto us. We don't have to work for it. Tapi seringkali juga kita perlu untuk mendengarkan akan hikmat But sometimes we need to listen to the dengan wisdom of the Lord mencari akan hikmat itu. by seeking the wisdom. Dikatakan dalam firman Tuhan di slide selanjutnya, And it's written in the Word of God in the next slide. yaitu Amsal 2 ayat 3 dikatakan Proverbs sampai 2, 4. 3 to 4. Jikalau engkau berseru kepada pengertian If you cry out loud to the wisdom dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, and point out your voice to knowledge, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak if you seek it like you're seeking dan silver mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, and chasing after it like chasing after treasures, maka kita akan menerima hikmat. then you shall receive wisdom. Saudara, seringkali kita gagal Brothers and sisters, sometimes we fail untuk mendengarkan karena yang diberikan kita nggak terima. to listen to it because we don't receive what's given unto us. Tapi seringkali kita juga gagal dalam mencari hikmat. But also we sometimes lacking in or failing in seeking after wisdom. Saudara, berapa dari kita yang berdoa kalau bangun pagi minta hikmat? How many of us who when we are awake, we pray for wisdom? Saya nggak pernah. I've never done it. Until sampai Tuhan berbicara dalam kehidupan saya. Until God spoke to my life. Carilah, kalau kita nggak berkembang dalam Tuhan, cari makanan itu, saudara. If we are not growing, then let's look for that food. Carilah orang-orang yang mempunyai hikmat, saudara. Find those who have wisdom. Nggak usah jauh-jauh. Doesn't have to be far. Pastor saudara orang yang berhikmat. Your pastor is someone with wisdom. Pastor suami adalah one of the orang yang paling berhikmat yang saya pernah temui. Pastor Somi is someone with one of the most wisdom that I've ever met. Karena saya nggak pernah ketemu Salomo. Because I've never met Solomon. Mungkin Salomo lebih hikmat lagi. Maybe Solomon has more wisdom Dikatakan dalam firman Tuhan. as it's written in the Word of Tapi God. firman Tuhan mengatakan yaitu hikmat itu suatu spirit, saudara. But the Word of God says that wisdom is a spirit. Bukan suatu tulisan, It's not a written word. bukan karena suatu perkataan, It's not because of verbal things. tetapi adalah suatu spirit yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan But kita. it's spirit that God wants to provide in our Melalui lives. perkataan orang mungkin spirit itu mau diimpartasikan dalam kehidupan kita. Through someone's word, maybe God wants to impart that spirit unto us. Tapi tergantung kita mau nerima atau enggak. But it's really dependent Kita mau upon us dengar atau receiving it or enggak. not, whether we want to listen to it or not. Kalau kita seorang anak, saudara, tanya dan cari inisiatif kepada orang tua, saudara-saudari. If we are kids, let's find initiative from our parents. Bagaimana kita menjadi anak yang baik dalam kehidupan kita. How we can be good children in our lives. Kalau kita sudah menikah, cari inisiatif, jangan tunggu, saudara. If you're already married, find initiatives, don't wait for it. Untuk mengenal pasangan kita lebih dalam lagi. To know your spouse deeper. Taruh waktu yang khusus untuk kita bisa heart to heart talk. Take special time for you to have a heart-to-heart talk. Kalau kita ingin orang berhikmat untuk mengajar kita, If you want someone with wisdom to teach us, cari orang itu, saudara. find that person. Jangan tunggu. Don't wait. Karena Tuhan mengatakan pada saat kita mencari, Because God said, when we seek, maka Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita. God will give. Saudara, saya orang yang paling susah listen ke orang lain. I'm someone who's, it's hard for me to listen to other people. Saya sudah diberitahu dari bertahun-tahun untuk lose weight. I was already told for years and years to lose weight Every single day. every single day. Tapi saya nggak bisa berubah. But I did not change. Saya nggak bisa berubah sampai saya menemukan akan hikmat itu sendiri. Saat Until- saya mulai mendengarkan. Until I found out about wisdom and then when I listened. Saudara, perlu kita berubah. Jangan sampai menunggu sampai kita sakit baru kita berubah. We need to change. Don't wait until we're sick, then we change. Sama dengan spiritual kita juga. It's like our spiritual life. Jangan sampai kita dying
Don't wait until we're dying. tapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita kehilangan hikmat. We don't know that we have lost wisdom. Kita nggak mempunyai hikmat dalam kehidupan kita, kita berjalan secara demikian. That we don't have wisdom in our lives and we walk that way. So make schedule for it, So make schedule for it. to listen to the word of God, Listen to the word of God. untuk merenungkan akan firman Tuhan. To meditate upon God's word. Kejarlah seperti mengejar harta terpendam, dikatakan saudara. Chase like you're chasing Saudara, treasure. saya mau tanya, kalau ada nanti persen sale, And let me kalau ask saya you, kasih tahu saudara, nanti persen off sale if there are discount or di sales Macy's in Macy's today, today, saudara pergi nggak kira-kira? are you gonna go? Pergi itu, She said go. saudara. Laki-laki perempuan nggak beda, saudara. Guys or girls, doesn't matter. Kalau saya bilang ada PlayStation 4, If I say PS4, PlayStation 4, nanti persen off, 90% off. yang laki-laki juga pergi beli kok. Guys will go also. iPad nanti persen off, iPad, 90% off. MacBook nanti persen off. MacBook, 90% off. Saya tahu certain people akan pergi. I know certain people will go. Kejar, saudara. Chase it. Kita perlu kejar. Chase. Kadang-kadang 50% aja kita sudah mengejar-ngejar seperti Maybe itu. even if it's only discounted 50%, we're already chasing like crazy. Apalagi kalau misalnya 90%, saudara. Furthermore, 90%. Jadi saudara, hikmat Therefore, kejar seperti harta yang terpendam. therefore chase wisdom like a deep treasure. Karena hikmat itu, kalau saudara baca dalam Amsal, banyak sekali dikatakan hikmat itu lebih berharga daripada emas. Because in Proverbs, it's written Lebih so berharga many daripada times that perak, saudara. it's more Lebih valuable berharga than dari gold or apapun yang kita silver. bisa temukan dalam kehidupan kita, saudara. More valuable than anything that we could find in our life. Hikmat itu akan memelihara kita. Wisdom will keep us. Nanti saudara akan melihat, dikatakan yaitu pelihara. Dia akan menjaga kita, akan memelihara kita di next point. You'll see that wisdom will protect us in the next point. Yaitu kalau kita belajar, yaitu the next point tentang honoring wisdom. Pada saat kita menghormati, menghargai akan wisdom, If we learn about honoring wisdom, or yaitu kita akan appreciating belajar, wisdom, akan discern bagaimana kita bisa membedakan. we'll understand about discerning. Seringkali kalau saya melihat di dalam dunia pada saat ini, saudara, If I see in our world today, banyak sekali di mana fakta itu diputarbalikkan oleh mereka, there saudara. are facts, a lot of facts that are turned upside Tidak ada down. lagi yang jelas antara keadilan yang benar, yang seperti apa, There's no clear line about what justice is, kebenaran itu seperti apa, what righteousness or truth kejujuran is, itu seperti apa. or honesty. Suatu pembunuhan dikatakan yaitu Planned Parenthood. It's a murder that's said Planned Parenthood. Saudara, Planned Parenthood tidak lain daripada membunuh anak. Planned Parenthood is not different than killing babies. Hikmat membuat kita bisa melihat secara jelas Wisdom helps us to see clearly mana yang benar, mana yang salah. what's Saudara. right and wrong. Seringkali kita diputarbalikkan. Oftentimes it's turned upside Dikatakan down. pada saat kita tidak percaya akan same sex marriage, When we don't believe about same-sex marriage, diajarkan yaitu adalah suatu hate crime. it's told that we have had crime. Seringkali diputarbalikkan, saudara. It's turned upside down. Dalam kehidupan kita pun demikian, saudara. And even so in our lives, Bahkan di dalam gereja Tuhan pun demikian. even in the church of the Lord, Saya pada saat saya mengikuti akan Tuhan di dalam gereja ini pun, when I follow the Lord in pada this saat church, saya mempunyai suatu iman di dalam suatu hal, when I have faith in something, dan saya katakan kepada beberapa orang di dalam gereja ini, and I say to quite a few people in this church, pada waktu-waktu yang lalu, in the old time, in the past time, mereka mengatakan, nggak mungkin bisa, many people say it's impossible. nggak mungkin bisa, It's possible. karena imanmu, mungkin maksud mereka imanmu kurang baik atau gimana gitu. Because Saya nggak they say ngerti. maybe your faith is not as good, and I don't understand. Tapi pada saat itu kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang baru, But at that moment, we need to understand which one is mana yang good or benar, bad, mana yang salah, saudara. which one is right or wrong. Seringkali dalam kehidupan kita yang benar dan salah itu kecampur aduk, saudara. Many times the right or wrong is mixed. Beberapa saat yang lalu waktu kita berada di Paris, When saudara, we were at Paris, anak-anak lagi peluk-pelukan, the Katie sama kids Lizzie, were hugging each other. dan Lizzie mereka and lagi Katie, main gitu, and saudara. then they were playing around. Mereka kan sama-sama perempuan gitu, sisters, mereka lagi peluk-pelukan They gitu. were sisters, and And then then they they were playing kiss each around. other gitu, They saudara. kiss each other. Dan kita juga lihat pada saat itu ada couple And I saw
the same thing. Perempuan dan perempuan cium-ciuman juga, saudara. There is a couple who's, lady Dan and lady, peluk-pelukan. and they were doing the same thing. Dan as mereka Cain and lakukan Lizzie begitu did. dan anak-anak kita lihat, oh exciting gitu. And then our kids Mereka saw it, and ikut-ikutan then juga they were gitu. excited, and then they did it as well. Saudara, mereka nggak punya discernment. They didn't have discernment, Tapi saya sama Yeni punya. but I and Yenny have. Jadi saya katakan, no, don't do So I said, don't do that. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, A lot of times in our lives, kita mudah sekali untuk nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. very hard for us to discern what's Karena good or bad. seringkali keputusan-keputusan yang harus kita ambil adalah keputusan yang abu-abu, saudara. Because the decisions that we have to make are sometimes in gray area. Abu-abu jadi nggak jelas mana yang benar, mana yang It's salah. gray, so it's blurry. Kita nggak jelas mana yang benar, yang salah. It's not clear for us what's right or wrong. Hikmat itu akan memberikan kita suatu wisdom. But Untuk- wisdom akan will give memberikan us kita suatu ability untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. ability to discern what's right or wrong. Pada saat saudara melihat suatu, When I see something, sesuatu yang terjadi, saudara bisa call it as it is. something that's happened, you call it as it is. Nggak perlu disembunyikan dengan kata-kata lain. You Saudara, don't have to hide it with nicer words. Saudara, pada saat ini ada satu website yang sangat populer There's a website that's so popular, dan Houston adalah top 10 user daripada website ini, saudara. and using its top 10 users. Namanya ashleymadison.com. It's called ashleymadison.com. Anybody know what that is? Anybody knows? Cipine senyum berarti dia tahu. Chipini was smiling, so she knows. Yaitu website untuk saudara sign up kalau saudara sudah menikah dan It's a- saudara mau cari pacar kedua atau istri kedua. It's a website that if you're already married, then you want to seek And for Houston is another top 10. person Number to one, engage in romantic I'm things. glad we go to Texas A&M. We don't go to Austin because number one is Austin, Texas. And Houston is one of the top 10, but I'm glad that I went to Texas A&M in College Station because Austin is number 1 on that list. So UT. So UT, Just kidding. just kidding. Tapi Bercanda. saudara, top 10. But top 10, Saudara bisa bayangkan. can you imagine? Diputar balikan. It's turned Semuanya. around upside down. Mereka make profit out of that. Mereka They, membuat they, money make out of profit. that. mereka Dunia mendapatkan pada uang saat dari ini diputar balikan, saudara. the world is turned upside down. Gak ada yang bisa membedakan lagi mana yang baik dan buruk. Dan You dikatakan di You dalam, cannot decipher what's good or bad. And then it's written dalam survei daripada Focus on the Family, in the survey of the Focus on the Family. banyak orang Kristen sign up, saudara. There are a lot of Christians signing up. Saudara bisa bayangkan, Can you imagine? Houston ada top 10. Houston is the top 10. Saudara, kita perlu bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah. We need to understand what's good or bad. Yang keempat, saudara. The fourth. It's the fourth one, right? Yaitu kita perlu berubah, yaitu change. So we need to change. Pada saat kita honor wisdom, tidak hanya kita mengerti, tidak hanya kita bisa membedakan, When we honor wisdom, not only that we can decipher, nggak hanya kita mendengarkan akan wisdom, not only we can listen to the wisdom, dengan tidak hanya kita hanya mempunyai takut akan Tuhan kita memulai, not only that us receiving the fear of the Lord, tapi ada perubahan dalam kehidupan kita. there needs to be a change in our lives. Karena saat kita memulai honor akan hikmat dalam Because kehidupan when we kita, start honoring wisdom in our kita life, akan memulai suatu perjalanan, saudara. we start a walk. Perjalanan di dalam hikmat, di dalam kehidupan kita. A walk in wisdom and Dan understanding. kita akan terus berjalannya. We shall continue to walk in it. Di dalam setiap keputusan yang kita ambil walaupun kecil. In every decision that we make, or as little as it is, Karena wisdom itu akan masuk di dalam ke hatimu. the wisdom will sip into your heart, Dan pengetahuan akan menyenangkan akan jiwamu. and knowledge will please your soul. Dikatakan dalam firman Tuhan,